les amis, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, j'espère تكونوا لاباس على خير وبخير إن شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد لا غوسيت ديال الشاورما ميزون اللي غنديرها بلي مويان دو بور ان شاء الله، واللي غادي تعجبكم بزاف بزاف وسيرتو وليداتكم. تابعوا معايا ونبداو على بركة الله ان شاء الله. Pour cette recette, j'ai besoin de 2 kg de blanc de poulet que j'ai coupé en fines lamelles, pas très très fines, moyennement. هنا غنحتاج 2 كيلو ديال الصدر ديال الدجاج، وغادي نقطعو شويه رقيق، ماشي رقيق مي متوسط شويه. و je vais ajouter un yaourt nature crémeux تيعجبني انا، مي تقدروا ديروا اي ياغورت ناتور. فيه environ 180 غرام. Je vais ajouter une cuillère à café de sel, معلقة مليحة. 3 gousses d'ail, 3 ضريسات ديال الثومة. Ou une cuillère à soupe pleine d'épices de shawarma. Dans cette épice, il y a de la cardamome, de la cannelle, clou de girofle, il y a de la coriandre, poivre, il y a vraiment de l'anis aussi. J'ajoute une cuillère à soupe et demie jusqu'à 2 cuillerées à soupe de citron, de jus de citron. Une cuillère à café de tomates concentrées, معلقة المطيشة concentrée. وهنا واحد petite astuce هذا مديالي، تنزيل une petite cuillère de soja. Pourquoi? Parce que il me donne en fait هذيك le goût نتاع la grillade. Puisque je vais vous montrer après, moi je vais le cuire seulement dans le four. هذيك la petite cuillère تعطيني داك le goût بحال اللي مشوي. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais moi je trouve que ça donne vraiment le goût de grillade. Là j'ai ajouté un peu d'huile d'olive et je mélange le tout. Excusez-moi, j'ai oublié la mélasse de grenadine. غادي نزيد une cuillère à soupe نتاع دبس الرمان et je mélange le tout. ومن بعد je vais mettre un film alimentaire وغنخليه واحد quelques heures باش يتشرب مزيان هذوك لي زانغريديون. ولا كان عندكم بحال هكا الوقت ولا بغيتو تديروه، من الاحسن ديروه لا فاي باش يتشرب مزيان. هنا غادي ندير واحد لاستوس اللي سهل، وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش لاباري خديت وصله وقطعت منها واحد طريف اون با باش غادي نقدر نحطها وما تحركش. و جو في بروندر دي بتيت بروشيت اون بوا، وغادي نبدا ندخلهم بحال هكاك اون ا كوتي د لوتر بحال هذا الشكل هكا. ومن بعد جو في كومونسي à poser هذاك لي ستيك ديال لو بولي ديالي. وديما ديروا وحده هكا يعني في جهه والاخرى في جهه الاخرى باش تقبطوا ليكيليبر. سا سي تري تري امبورطون باش يكون واحد ليكيليبر، يعني ما يجيش واحد جهه عامره على الاخرى، اي جوست كوم سا ال طومب با. تبعوا معايا وغادي تشوفوني شنو غادي ندير. فوالا انا قربت نسالي كما تشوفوا من الفوق. الا سي هذوك لي بروشيت تحلوا لكم بحال هكاك سي با غراف. شوفوا لا ميثود اللي تندير، تنبقى بحال اللي تنعلق وحده بوحده في شاك بروشيت.
مي او ميم طون تنغاردي هذيك لا فورم والشكل ديال الشاورما كيما قلت لكم لي مويان دو بور. بعد ما ساليتها غادي ناخذ واحد طريف نتاع البصيله وغادي نديرها الفوق و اون طوماط اوسي او ميم طون غادي تطلق هذاك اللوم ديالها وداك الشيء غادي يهبط على الشاورما ديالنا. هنا عندي واحد البيتيت astuce. J'ai pris des petites fourchettes que je vais pas utiliser ou là كيما نتوما لا كانت عندكم شي حاجه باش تقطعوا. Mais moi j'ai utilisé des petites fourchettes وتنديرهم في لي كوتي باش نقبطها مزيان وتوقف ما تطيحش باسكو parfois تطيح si on fait pas vraiment attention تطيح في الفور. alors تندير بحال دي بيتيت بوتر دي فورشيت تنديرهم ومن بعد تندخلها للفور على حرارة 140 150 بشوية عليها. الوقت ما نقول لكم je vais pas vous dire parce que ça prend vraiment un peu de temps pour que ça cuit de l'intérieur aussi. Je vais partager avec vous une sauce à l'ail, la sauce libanaise qui accompagne très très bien le shawarma. J'ai besoin d'un batteur, 2 blancs d'œufs, de l'huile végétale, un petit peu de sel, 4 gousses d'ail, mais comme je dis, ça dépend si vous voulez vraiment avoir un goût prononcé, moi je préfère 4, le jus d'un citron et un bol. J'ai dit le batteur parce que je sais que je vais jamais la rater avec le batteur. Alors je mets mes blancs d'œufs, le sel et je commence à battre. Voilà, jusqu'à obtention d'une mousse. J'ajoute le jus et l'ail. Et là, je commence à verser l'huile végétale tout doucement. En fait, c'est comme si on fait monter une mayonnaise, c'est la même chose. Pour l'huile, la quantité, en fait, ça dépend. Là, moi, j'ai utilisé toute la petite bouteille. En même temps, on verse l'huile et on bat. Là, j'essaie de bien mélanger le tout. Là, elle n'est pas encore prête. En fait, elle est prête maintenant. Quand vous voyez des petites gouttes d'huile qui commencent à monter, là, notre sauce, elle est prête. Comme vous voyez, elle est vraiment légère. Elles sont très très bon. Et en plus, on peut la garder 2 à 3 jours dans une boîte hermétique. Et on peut l'utiliser pour n'importe quel sandwich. Et voilà, ma shawarma, elle est parfaite, elle est prête, elle est bien cuite de l'extérieur à l'intérieur. Je l'ai accompagnée d'un petit peu de hummus, une petite salade de tomates, oignons, le pain libanais bien sûr, et le foul tahina ou la petite sauce. Je vais découper quelques petits morceaux pour vous montrer. Regardez, elle est bien juteuse. Et ça sent vraiment très très bon. Franchement, il faut essayer. Là, moi, je suis tranquille. Je ne vais plus acheter des sandwichs de shawarma. Le jour où j'ai envie de manger, je la fais moi-même à la maison. Je me régale. Voilà, وصلت لنهاية الفيديو. J'espère إن شاء الله تكون عجبتكم هاد الطريقة وهاد لا غوسيت إن شاء الله. كما العادة تنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم ولي كومونتير ديالكم اللي تيفرحوني بزاف بزاف ولي لايك ديالكم. وتنقول كما العاده اللي ما تابوناش يتابونا
Bien sûr c'est pas un ordre mais juste دعم من عندكم، تنشكركم بزاف بزاف وخليتكم في رحمة الله، والفيديو الجاي إن شاء الله. À bientôt.